सुंदर प्रसंगटी ए अधम आपण मान श्रवण करेब ध्यान दे आपण मान सुन। महाभारत युद्ध आरंभर समय आउ ए महाभारत युद्ध रे आपण मान जानि भगवान होचंती मा अर्जुन रथर आज सारथी साजिछंती भगवान जितेबले मां अर्जुन भगवान रथर सारथी साजिचंती भगवान आज अर्जुन रथर सारथी साजिचंती मां सेतेबले अर्जुन मन भितरे गर्व जे काहीरे कोन काहे कि ना मो रथर सारथी होचंती स्वयं भगवान रथर ड्राइवर होचंती भगवान अर्जुन जो रथरे मां रथी सेही रथर सारथी होचंती स्वयं भगवान मां देखन गर्व तो स्वाभाविक भाव रे आसीबो जेतबेले मां गोटे कोनोसी ऊपर ऑफिसर जदि आपनक संपर्क रे आसी गला आपनक मन भितरे स्वत गर्व चली आसे जे अमुक लोक मोर चिन्हा जे गोटे से बड़ ऑफिसर ए स्वत आसीबा कथा आसीबा आज अर्जुन के मन भितरे सही अहंकार जे मोर रथर सारथी बा ड्राइवर होचंती जगत को चलेला वाला आज मोर रथ चलौचंती भगवान मा सबु सहमति हेले केबे कहार गर्व को सहमति सबु थिले चलिबो हेले मा अहंकार थिले मनीष मरिबो तेनो सिथि पई मा अहंकार को छाड़ीबा को पड़े आपण मानकर भगवान उद्धव को कौन कहले उद्धव पचारि कहले प्रभु कली जुग रे आपण को पाई पाई बाट कौन भगवान उद्धव को कहिछन ओडिया भागवत जगन्नाथ दास कौन कहले कहले उद्धव हेतु रखिथि गोविंद गोविंद उद्धव हेतु रखिथि गोविंद 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 मधु गरुचि कहले उद्धव हेतु रखिथि मुमले मते तू पाई मां मुमले ये मुका रूपी अहंकार जे पर्यंत न मरिछि से पर्यंत हमको भगवान मिलेना ठाकुर श्री अभिराम परमहंस मठरे थाला वार्षिक उत्सव मठर हो अनेक भक्त माने अनेक कार्य करचंती ता भीतर गोटे अहंकारी था आ कहूचे मुई ही सब किछ करू ए जिनस आनी एठी रखिली से जिनस आनी सेठी रखिली आ मु तो नथिले किछ हबोनी मां ठाकुरंग पाखरे जाई पहुंचला कहला प्रभु ये सब कार्य मु करू आउ को दिन सब कोठानी कोठी रखिबी कह ठाकुर टिके कोहू आप एई समय भितरे मां ठाकुर कहिले कहले बापा गोटी जिंस गोटी जगह वाणी आ गोटी जगह रे रखिबी से जगह कोठी आ कोन रखिबी ठाकुर कहिले कोन कहिले बोले मोरु चाई मात्रा दियो तोर तोड़े ठाकुर राधे गोविंद गोविंद मधु गरुचि मपर मोरु चाई मात्रा दियो तोर तोड़े ठाकुर राधे गोविंद 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 मधु गरुचि मपर बोले मोरु चाई मात्रा दियो तो तोड़े ताकू रख मां मोर चारि मात्रा नहीं तल तले रखले कुह ना मु बोली
ତ ତଳେ ଚାରି ମାତ୍ରା ଦେଲେ କଣ ହବ? ତୁ ସବୁବେଳେ କୁହ ମୁଁ କିଛି କରୁନି, ମୋର କଲା ବାଲା ସବୁ ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଗବା। ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ କହିଲେ ମରିବୁ ଏ କଳିଯୁଗ ଭିତରେ, ଆଉ ତୁ କହିଲେ ତରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହ ସବୁ ତୁ କରିଛୁ। ଓଡିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ କରି ରାଉ ଥାଉ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋକୁଳ ରୁଚିବ ଗୋବିନ୍ଦ ଅନ୍ୟ ଗତି গোবিন্দ 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पहले करी कराउ थाउ मुहि थाउ तू ही तो भी पुण्य गति कला वाला हो जो प्रभु तू मु नुहे कला वाला सब किछ तू प्रभु। एडो मु कले मरिबा कहिले मरिबा तू कहिले तरिबा लम हे पाद तळे मा शिष्य पड़ी गला गुरुंकर जानि परिला गुरु अहंकार को छाड़ीबा पई कहउछन आ मा अहंकार आसी गले सब किछ सरी जा। आ आजि अर्जुन को मन भितरे मा अहंकार आसी जे मो रथर सारथी होचंती स्वयं जगत को चलेइला वाला मो रथ चलेइबे मो रथर सारथी मा भगवान एक कथा को सब जानि परिले अंतर्यामी करा। आ ठाकुर मोर जानि परिले जतबळे सेतबळे अर्जुन को मनर अहंकार को बुझी पारी कहले अर्जुन कौनसी जिनस आरंभ पूर्वरु से जिनसर पूजन करा जा जेमिति कि रथ प्रतिष्ठा रथ पूजन आउ आपण माने जानते मा नुआ वस्त्र खंडे आनिले मध्य ताको सेई बळी भाबरे पिंधि देबेनी मा ता देहरे टिके हळदी लगेइ देबे जाद्वारा आयुष वृद्धि हुए बृहस्पति शुभ दृष्टि आपन ऊपर पड़े। तेणु ताको टिके मा दुब आउ अक्षत टिके जदि वस्त्र धोई ठाकुर को समर्पण करी पकई दियंती मा से वस्त्र को जे पिंधे छोट छुआंकर वस्त्र आनिबे संगे संगे छुआ को पिंधेई देबे टिके मा से वस्त्र हळदी लगेई देबे टिके अक्षत आउ दुब टिके मा पकई देबे ताको जो छुआ पिंधिबो तार आयुष वृद्धि हबो बृहस्पति शुभ दृष्टि रहिबो मा मन रखिथा। जे कोनोसी कार्य फल भोजा यंत्र आनिले मध्य पूजार विधि विधान रहिछि। तेणु आज ये रथ पूजा करा जिवो। ए अर्जुन तुमे जाओ ए पाखरे जंगल आउ ताथरे सुंदर सुंदर फूल फुटिछि मु देखि के आसी तुमे जाओ फूल टिके नै के आसी एबे तो युद्ध आरंभ होई काहे कि ना भगवान जानि परिथिले अर्जुन मनर अहंकार जे मो थारु बलशाली की संसार भितरे नाही सेते तो भगवान को ऑर्डर दबा को लागि थे सेनो रोई ओ भय पते रथ स्थापय मे अच्युत हे अच्युत रथ को आपण सेई मध्य भाग रे रख जेमिति मु उभय पार्श्वर सैन्य को दर्शन करि पारि। भगवान जानि परिले अरे ये मते ऑर्डर दबा को लागि लाडी नाही भगवान ता अहंकार को अर्जुन कर भांगीबा पाई मा कहार अहंकार को ठाकुर सैना संगे संगे अर्जुन को मा फूल पे उठेले। अर्जुन कहले ठाकुर मु जाउछि देखिला सुंदर बगीचाटी मा अर्जुन आ मन भीतर तो भाबिछि मो थारु बलशाली केई ना आउ एई फूल को छिड़े कि नै कि गले सती रथरे पूजन कार्यक्रम करा जे आउ आडे से जहार भी होता मु कई काहे को पचारिबि काहे कि ना मते कहिला वाला के अछि जने जने मा गर्वी अहंकारी माने सबले भाबते मते की कोन कहइबो अरे मते कोन की कहइबो जानी सुनि कि मा ओइठा पानी टिका आपन को दान रे दउथिबे कि आपन को पाचरी कोडरे मा अपरिष्कार करूथिबे आपन ताको देखुथिबे किछि कहि पार नथिबे से मते कहिला वाला के अछि किंतु मा जतबळे धर्म दंड दबो दैव जतबळे मार दबो सेतबळ को मा भोगीबा कथाई भोगीबा को पड़ी आउ एई समय भितरे मा अर्जुन देखले मते कोइला वाला की अछि सीधा सड़क मा फूल छिड़ेबा को लागि आउ जतबळे मा फूल छिड़ेबा को लागिले
ପଛରୁ ଡାକ ଶୁଣାଗଲା, ରହିଯାଅ, କିଏ ଫୁଲ ଚୋରି କରୁଛି। ଅର୍ଜୁନ ଭାବିଲା, ଆରେ ମତେ କହିଲା ବାଲା କିଏ ଗୋଟେ ଚୋର ବୋଲି ଚୋରି କରୁଛି କଣ କହିଲା। ସେତିକି ସାହସ ନଥିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲା ବାଲା କିଏ ଅଛି, କହିଲା ବାଲା କିଏ, ରହିଯାଅ, ବିନା ଅନୁମତିରେ ଫୁଲ ନବା ଚୋରି ସାଙ୍ଗେ ସମାନ, ରହିଯାଅ। ମା ଅନେଇଲେ ଅର୍ଜୁନ, ଇଏ କିଏ? ମା ସେ ଜଣକ କିଏ ଯିଏ ଅର୍ଜୁନକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ ପକଉଛି, ଚୋରି କରୁଛ ବୋଲି କହୁଛି। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଲେ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ମା, କହିଲେ ପବନ ତନୟ ବୋଲ ପବନ ସମାନ, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବୋଲ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ କଟମୋଚନ ଜୟ श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की कहले पवन तनय बोलो पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। से मां किए जानी पाले के मां के जोर को नाम के बोलिए हनुमंत महाराज की जय। हनुमान मां डाक अर्जुन फूल छेड़ुले अटकी गले, आसी हाथ को धरी पकड़े, कहले बिना अनुमति कोन फूल नौज। संगे संगे अर्जुन कहले, कहले जहार ना एबे कहिबी ना सुनिले तमे छाड़ी दो। मु कहा पई फूल नौची जानिचो, कहा आज्ञा रे फूल नबा पई आसीची जानिचो। अर्जुन कहउचंदी हनुमान, से होचंती भगवान कृष्ण। हनुमान जहाँ हाथ को धरी थिले मां संगे संगे मां हाथ को छाड़ी देले, हाथ जोड़ी देले, कहले नियो 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 क्षमा कर दे, कृष्ण को भाई नौच नहीं होनी। एई समय अर्जुन हसिले, कहले देखिल ना सुनिबा मात्रे कृष्णंकर छाड़ी देलो, भगवानकर ना सुनिबा मात्रे। हनुमान कहले मु भगवानकर ना सुनी छाड़िनी कि कृष्ण नाम सुनी छाड़िनी ना, एइति पई तम हाथ को छाड़ी दिली। जिए तुमको फूल पई पठै जे सिए तो एक चोर, आउ चोर चोरी करबा को पठैबोनी, आउ कोन साधु गृह को पठैबो बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल। सेइति पई छाड़ी दिली। कृष्ण को ठारू बड़ चोर किए बाच से कौन चोरी करंती मां आपण मानकर सुंदर भाव रे मां शास्त्र कहिल, प्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौर गोपालक नंदी चौर श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी ताली बजाई नाथ नारायण वासुदेव प्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौर गोपालक नंदी श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेव अनेक जन्म अर्जित पाप चौरम चौरार्थ पुण्यम पुरुषं कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेव कहले प्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनादि दुकुलादि चौरम
ବ୍ରଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୋର ଯଦି କିଏ ଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କଣ ସେ ଚୋରି କଲେ? ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ଗୋକୁଳାଦି ଚୋର ଯିଏ ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କରିଥିଲେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ, ଲବଣୀ ଚୋରି କଲା ଆଉ ସିଏ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଅର୍ଜୁନ, ପୂଜାର ନିୟମ ତୁମକୁ ମାଲୁମ ନା କଣ? ଚୋରି ଫୁଲରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯୋଉମାନେ ମା ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁର ରଖିଛନ୍ତି ମା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ 60 ଅପରାଧ କଥା ମା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ମା ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବେ, କହିବେ ଆଉ ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁର ରଖିବେ। ଯଦି ଏ ଅପରାଧ ଗୁଡିକ ଆପଣ କରୁଥାନ୍ତି, 60 ଅପରାଧ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପଦ୍ମ ପୁରାଣ। 60 ଅପରାଧ କହିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, 5ଟି ଅପରାଧ, ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧ କରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମା, କୋଉମାନଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁର ଅଛି ଟିକେ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ ମା ଠାକୁର ଘରର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ରଖିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ, ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଠାକୁର। ଆମେ ଦେବତା ଦେବୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମା ପ୍ରଥମ ଅପରାଧ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଫୁଲ ଚୋରି କରି କେବେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରଥମ ଅପରାଧ। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ମା ସେ ଗଛକୁ ଓଳେଇ ଦେଇ ମନ୍ଦାର ବଡ ତୋଳି ପକେଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ଭାବିଲି କାଲି ଶନିବାର ମୋ ସହିତ ମୋ ମା ଆସିଛି, କହିଲା ଏ ଦେଖିଲ ମା କେମିତି ତୋଳୁଛି। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଆଉ ଗଛରେ ମା ତ କଢ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ରଖୁଛନ୍ତି ମା? ସେ ଗଛକୁ ବି ମୁଡି ସାରିଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ କଳିଯୁଗରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ହେଲେ ଭକ୍ତି ନଥିବ, ପୂଜାର ନିୟମ ନଥିବ, ପୂଜା ଅନେକ ହବ। ମୁଁ ଏ କଥା କହୁନି, ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କଣ ଲେଖିଲେ ମୋ ମା? କହିଲେ ଭକତ ହୋଇବେ ହଜାର, ଭକତି ନଥିବ କାହାର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡୁଛି ମକରରେ। ଏ ଭକତ ହୋଇବେ ହଜାର, ଭକତି ନଥିବ କାହାର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରାଧେ ମଧୁ ଗଡୁଛି ମକରରେ। କହିଲେ ଭକତ ହୋଇବେ ହଜାର, ହେଲେ ମା ଭକତି ନଥିବ କାହାର। କଳିଯୁଗରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ବାହାରିବେ, ଭକ୍ତି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ଆପଣ କହିବେ କଣ ବାବା, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଗଛରୁ ଫୁଲ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ମା ଫୁଲ ତୋଳିବାର ନିୟମ ଅଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ମା ଝାଡା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଡୁ ମା लो ଫୁଲ ତୋଳି କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଇ ଝାଡା ଛୁଆ। ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲୁଙ୍ଗି ଭିତରେ ସେ ଫୁଲ ନେଇକି ଆଉ କି ଭକ୍ତ ଇଆଡେ ଦାନ୍ତ କାଟି ଘଷା ଚାଲିଛି। ମୁଁ କହିଲି ରେ ବାପା, ଇଏ କରମାବାଇର ସ୍ୱାମୀ ବୋଧେ। ସିଏ ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ମା ଖେଚେଡି ମନ୍ଥି ଦଉଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଇଥିଲେ, ଇଏ ଦାନ୍ତ କାଠି ଏପଟେ ପୁରେଇଛି, ସାଡେ ଗଛରୁ ଫୁଲ ତୋଳୁଛି। ବୋଧ ହୁଏ ସେଇ ରକମର ଇଏ। ମା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଏମିତି କି ରାତିରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗାରେ ସକାଳେ ମା ଫୁଲ ତୋଳିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣ ମାନ ଫୁଲ ତୋଳିବାର ମଧ୍ୟ ନିୟମ ରହିଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ମା କାଳେ ଫୁଲ ଉପରେ ମା ଭ୍ରମର ବସିଯିବ, ନାରୀ ମାନେ ଶୋଇକି ଉଠି ଗାଧେଇକି ଫୁଲ ତୋଳିଲେ ମା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସମୟ ପଳେଇବ, ଫୁଲ ଉପରେ ଭ୍ରମର ବସିଯିବ, ଆଉ ଦେବ ପୂଜାରେ ଲାଗିବା ଫୁଲ ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମା ମାନେ ଅଗାଧୁଆ ମଣ୍ଡ କରି ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇକି ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ତୋଳିବାର ମଧ୍ୟ ନିୟମ ରହିଛି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୋ ମା ମାନେ, ଗାଧେଇ ଫୁଲ ତୋଳିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସ୍ନାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫୁଲ ତୋଳି ପାରିବେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଗବା। ଯଦି ଆପଣ ବେଳାବେଳି ଉଠୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି 7ଟାରେ ଉଠିକି କି 6ଟାରେ ଉଠିକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁଳାଇ ସଫା କରି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦିନ 9ଟା ହବ, ଖରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡିଥିବ, ଫୁଲ ଉପରେ ଭ୍ରମର ବସି ଯାଇଥିବେ,
ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେ ଫୁଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଂକୋଚ ବୋଧ କରେ ବା ନିୟମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପାଟି କରନା କହୁଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଯିଏ ଗାଧେଇ ପଇଲା ତୁ ତ ଭାରି ଜ୍ଞାନୀଟା ଆଉ। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଦିନେ ଆଗରୁ କଣ ଗାଧେଇକି ବସିବ? ଶୋଇ ପଡିଲେ ବା ଗଲା, ଶୋଇ ପଡିଲେ ବସ୍ତ୍ର ମାରା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଗାଧେଇଲୁ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଶୋଇବୁ ନାହିଁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଶୋଇ ପଡିଲେ ବସ୍ତ୍ର ମାରା ନା। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି? ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ ତୋଳିବାର ନିୟମ। ଫୁଲ ତୋଳିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଗଛର ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତି ସେ ଗଛରେ ପାଣି ଦବାର ନିୟମ। ଜୀବନରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଗଛ ନ ଲଗେଇଛି ମା, ସେ ଫୁଲ ତୋଳିବାର ତାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇବେ ଆପଣ ମାନେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଭାଇ ତାଳି ମାରିଲେଣି କାହିଁକି ନା କଥାଟା ମନକୁ ପାଇଲା। ଆଉ ଆଜିକାଲିର ସମୟ ପର ବାଡିରୁ ମା ଫୁଲ ତୋଳିବେ। ଯଦି ଯାହାର ଫୁଲ ଗଛ ସିଏ ପଦେ କହିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା କରିବେ। ଏମିତି ଭକ୍ତ ସବୁ ବାହାରିଲା। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ସକାଳର ଝଗଡା ଫୁଲ ଚୋରିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଆଜିକାଲି। ମା ସେ ଫୁଲକୁ ଭଗବାନ ପାଇବେ ନାଇଁ ମା। ଦରକାର ପଡିଲେ ଆପଣ ମା ଅକ୍ଷତ ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଦୁବ ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ତୁଳସୀ ଦେଇ ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ବେଲପତ୍ର ଦେଇ, ନହେଲେ କିଛି ନଥିଲେ ଜଳ। ତାହା ଯଦି ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କୋଉଠି କରିବେ? ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଠାକୁର ଯମୁନା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କଣ ଲେଖିଲେ? କହିଲେ ନିରୋଳା ସୁବିଧା ନେଇ କାନ୍ଦିବା ସେ ପୂଜା ରଙ୍ଗି ଦେବ ରାଜା। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। মা ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ, ନିରୋଳା ସୁବିଧା ନେଇ କାନ୍ଦିବା ସେ ପୂଜା। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଦିଧାର ଲୁହ ଗଡି ପଡିଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ କରୁ କରୁ, ଠାକୁରଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ଯଦି ମା ଆପଣଙ୍କ ଭାବରେ ଦିଧାର ଲୁହ ଗଡି ପଡିଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ମା ଆଉ ବଡ ପୂଜା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ନିରୋଳା ସୁବିଧା ନେଇ କାନ୍ଦିବା ସେ ପୂଜା, କାନ୍ଦଣାକୁ ସହି ନ ପାରନ୍ତି ଦେବ ରାଜା। ମୋ ଆଖିରେ ଯେତେ ଲୁହ ତୁ ଦଉରେ ଲୁହ ତୁ ଦଉ, ତାଠାରୁ ବେଶୀ ତୁ ଲୁହ ଗଡାଉ। ମା ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନ ଯେତିକି ଲୁହ ଦିଅନ୍ତି ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଠାକୁର ମାଲ ଲୁହ ଗଡାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡି ପଡିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଲ ପୂଜା ହେଇଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଫୁଲ ଆପଣ ସଜଉଛନ୍ତି ମା ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ପାଇ, ହେଲେ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ମା ସୁନ୍ଦରତା ବଢିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଫୁଲକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପମ୍ ଫୁଳମ୍ ତ୍ରୟମ୍ ଯୋ ମା ଭକ୍ତି ପ୍ରଯଜ୍ୟ ତଦଂ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୂତମ ସ୍ନାମି ପ୍ରୟତାତ୍ମନ। ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫୁଲ ଜଳ ଯିଏ ଦିଏ ମୁଁ ତାର ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମା, ଏ ଫୁଲ ଟିକେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ, ଫଳ ଟିକେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ, ଜଳ ଟିକେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ହୃଦୟର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପୁଷ୍ପ, କର୍ମର ଫଳ, ପର ପତ୍ର, ଆଖିରେ ଦିଧାର ଲୁହଉଛି ଜଳ। କୌଣସି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ଜଳ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲ ଚୋରି କେବେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ? ପୁଷ୍ପ ଗନ୍ଧ ନାମକ ଏକ ଗନ୍ଧର୍ବ ମା ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ମା ଫୁଲ ଚୋରି କରି ମା ଶିବ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ଅନେକ ବର୍ଷ ଶିବ ପୂଜା କଲା, ହେଲେ ଫଳ ଶୁଣ। ଦିନେ ଶିବ ଲିଙ୍ଗରେ ମା ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, କହିଲେ ଆରେ କଣ ମାଗୁଛୁ ମା? ଶିବ କହିଲେ ଆରେ ଏତେ ଦିନ ତୁ ଭକ୍ତି କଲୁ ସତ, ହେଲେ
ଫଳ କେହି ଶୁଣୁ ଜାଣିଛୁ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମା ପଚାରିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଷ୍ପଗନ୍ଧ, କହିଲା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ନା ତୁ ଫୁଲ ଦେଇ ମତେ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ସତ, ସେ ଫୁଲଟା କୋଉ ବାଡିରୁ ଆଣୁଥିଲୁ? ନା ରାଜାଙ୍କ ବାଡିରୁ ଚୋରି କରି ଆଣୁଥିଲୁ। ଯାହା ଦେଖିବୁ, ଯାହା ବାଡିରୁ ଫୁଲ ଆଣିଛୁ ତାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ହେଲେ ତୁ ସେଇ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ରହିଛୁ। ତେଣୁ ମା ଯାହା ବାଡିରୁ ଆପଣ ଫୁଲ ଆଣିବେ ପୁଣ୍ୟ ତାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କାହା ବାଡିରୁ ଫୁଲ ଆଣୁଛନ୍ତି ମା ଚୋରି କରି ଆଣିବେନି, ବରଂ ତାକୁ କହିକି ଆଣିବେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ଫୁଲ ଚୋରି କରି ମା ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପ୍ରଥମ ଅପରାଧ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପରାଧ, ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ପାଟିରେ ମା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ପାଟିରେ ଯିଏ କହଇ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଲାଗଇ ବ୍ୟଥା। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ପାଟିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି, ଅନେକ ମା ଧୂପ ଦୀପ ଦେଉଥିବେ, ଇଆଡେ ପାଟି ଜୋର କରୁଥିବେ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ମା ପ୍ରବଚନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, 2 ଦିନ ଥିଲା। ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିସାରି ମା ତଳକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଜୋର ପାଟି ଶୁଣାଗଲା। ଗୋଟିଏ ମା ଟିକେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀରେ ଜଳ ଦଉଛି, ଇଆଡେ ମା ଲୋ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଇଆଡେ ପାଟି କରୁଛି, ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛି। କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛି ମା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଇଆଡେ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛି, ତୁ ମରିବୁ ଲୋ, ତୁ ମରିବୁ। ଇଏ କି ମନ୍ତ୍ର? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଯାକୁ ଗାଳି ଦଉଛି। ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମା ଇଏ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଉପରୁ ଏତେ ଗାଳି କାହିଁ କରୁଛୁ? ନା ନାଇଁ ମ, ସେ କଣ ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ଗାଳି କରୁଛି ତୁ ମରିବୁ? ସେ ତା ଯାକୁ ଗାଳି କରୁଛି, ସବୁଦିନ ତାର ସେମିତି। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ପାଟିରେ ମା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଠାକୁର ପୂଜା ବେଳେ ଅପରାଧ। ତୃତୀୟ ମା କେବେ ମା ଠାକୁର ଘରେ କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବେନି, କାହାର ପ୍ରଶଂସା କରିବେନି। ମା ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିବେ, ଅନେକର ନିନ୍ଦା ଅନେକର ସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବେ, ଜମା ଭୁଲରେ କରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମା ମାନେ ତ ମା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମା ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ମା ପାଦ ପକଉଥିବେ ଯେମିତି ସ୍ୱୟଂ କାଳିସୀ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଲାଗିଛି, ଯଦି କାହା ଉପରେ ରାଗିଥିବେ। ନାଇଁ ମା, ନାରୀ ମାନେ ଯଦି ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ ହେଇକି ଚାଲନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡିଯାଏ। ନାରୀର ଚାଲିବାର ମଧ୍ୟ ଶୈଳୀ ମା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ହେ ମା, ଇଏ ହଉଛି ତୃତୀୟ ଅପରାଧ। ଚତୁର୍ଥ ଅପରାଧ, ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଯଦି ମା ଠାକୁର ରଖି ଆମେ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଫଳ ସମର୍ପଣ ନ କରୁ ଅପରାଧ। ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମା, ଆମ୍ବ ଦିନେ ଆମ୍ବ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦବା, ପଣସ ଦିନେ ଟିକେ ପଣସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଗ ଦବା, ତାପରେ ଖାଇବା। ଘରକୁ ଯଦି ମା ଏଇ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି, ଫଳ ଟିକେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଗ ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦବା, ଆଗ ଭୋଗ ହବ ତାପରେ ଖିଆ ହବ। ମା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଠାକୁର ପରେ ଆପଣ ବସେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନ ଲାଗିଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଗହ୍ମା ପୂର୍ବରୁ ଓଉ ଖାଇବେନି, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି କଖାରୁ ଖାଇବେନି, ଯେମିତି ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୋଳ ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବେନି। କାହିଁକି ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପରା ମୋର ଲାଗିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସମର୍ପଣ କରିନା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ତେଣୁ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁର କି ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରେ ନା, ସିଏ ଚତୁର୍ଥ ଅପରାଧ। ପଞ୍ଚମ ଅପରାଧ, ମା ଠାକୁର ଘରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ। ଯିଏ ଠାକୁର ଘରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଏ ନା, ସେ ମା ଅପରାଧ ହୁଏ। ମା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରକୁ ଗଲି ମା, ଆମେ ତ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଠାକୁର ଘର କୋଉଠି ଖୋଜୁ ମା, ଯୋଉଠି ରହୁ। ଇରେ ଗଲା ବେଳକୁ ମା ମୁଁ ଭୁଲରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ମା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କନିଆର ଫୁଲ ଚଢେଇ ସାରିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ତ ଚନ୍ଦନ ମାରି ମାରି ମା ଏମିତି କରିଦେଇଛି, ମତେ କାଳିଆ କାଳି ଭଳି ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ମାଙ୍କୁ ରଖିଛି, ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ସକାଳୁ ଦେବି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତିକି ଚନ୍ଦନ ଲାଗିବ ମା, ତାକୁ ପୋଛି ଦେଲେ 2 ମାସେ ଠାକୁର ଲଗେଇବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଠାକୁର ଘର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ। ମା ମନେ ରଖିଥା, ଠାକୁର ଘରେ ମା ଗୋଟିଏ ସଫା କପଡା ରଖିବେ, ଯୋଉ କପଡାରେ ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଗ ପୋଛି ଦେବେ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେଇ କପଡାରେ ଯେତିକି ସୂତା ଆପଣ ସେତିକି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ମହାସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରିବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ବାର। ତେଣୁ ମା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ଗଙ୍ଗା ଟିକେ କର୍ପୂର ଛୁଆ ଚନ୍ଦନ ପକେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେବେ। କଣ ମୋ ମା ଉଠିଲାଣି, କାଲି ସକାଳେ ପୂଜା ନା ଏବେ କୁଆଡେ?
ଏବେ ମନେ ପଇଲା ପୂଜା କରନୁ କିଏ ଦି ଓ ହନୁମାନ ହଉ ହଉ ମା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ହଉ 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 ପ୍ରଭୁ ରହ କହିଲା ତ ମନ ପକେଇଦେଲି ସେ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଗଲାଣି ସେ ବା କର୍ତ୍ତି ଛାଡି ଯିବ ହଉ ହଉ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଇଆଡେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇ କଢ ଦିଟା ତୋଳି ନେଇ ଆସେ ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ନା ହଉ ହଉ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଅପରାଧ ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା ସମୟରେ କରିବେନି ଅପରାଧ ଆଉ ମା ଇଏ ହଉଛି ନିୟମ କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗ ଭିତରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା କହିଲେ ପୂଜା ତ ଦୂରର କଥା ଏବେ ଯୋଉ ନାରୀ ମାନେ ମା ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିବାହ କରି ଆସିବେ ସେମାନେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ତ ବିଲକୁଲ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ ଆପଣ ନିୟମ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଶିବ କଳ୍ପ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ କହିଲେ କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇବେ ଦେବାକୁ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦେବାକୁ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଅରଦିଅ ମାନ ପୂଜା ରହିବ କରିବେ ବଢିବ ପାପ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की हाथ टिके समस्त टिके दबा बोल आनंद एक बार कहले कुल स्त्री माने कुंठित होइबे देबाकु जे संध्या दीप समय आसीबो कुल स्त्री माने कुंठित हेबे संध्या दीप देबा किए मोर आज दउचे धूप काटी उलेई द लुगा किए अदळउचे आज इरे समय हबडी संध्यार बहुत मां माने जिबे कोन करिवे ना संध्या समय जिबे लाटिनी घंटाई परे बाहरी इरे संध्या गडी जाउची तू दउनु शीघ्र कहला लाटिन जिबिनी शास्त्री पदे कह आ लाटिन जिबिनी तम संध्या नदिया अरे मां मनर पांचटी जिनिस घरे कले घरे लक्ष्मी छाड़ी जा संध्या गडी गले जे दिए संध्यावती धन पुत्र हानि हुए सदा बहु क्षति संध्या गडी गला पर दिने अधे भूल हो सब बडे मां संध्या गडी गला परे केबे संध्यावती दबा को मां भूलिबे ना माता पूर्वरु गडी गला परे केबे देबे ना संध्या गडी गला परे संध्यावती केबे ना आ मां मन विशेष दिन मान करे जेमिति के पूर्णमी अमावास्या गुरुवार संक्रांति मां कोनसी पुण्य दिन मान करे से दिन टिके मो मां माने बेला बेली टिके संध्या सही देबे आपण माने बोल आनंद एक बार विशेष दिन मान से दिन आ गडी बाकू संध्या देबे नाही तेनु प्रभु को दरबार भितरे 2 घंटा पूर्व 5-10 मिनिट पूर्व कोची 2 घंटा पूर्व दे देबे संध्या ओहो प्रभु को दरबार भितरे ठाकुर दरबार एक कथा तो कोटी आलोचना हेनी आ तू जानि केमि तेनु हे सुधी सज्जन प्रभु को दरबार आपण मान विचार कर विशेष दिन मानकर टिके बेला बेली मा संध्या दे किंतु कलिजुग भितरे कुल स्त्री माने कुंठित होइबे देबा जे संध्या दे घर दिय मान अपूजा रहिबो कली रे बढिबो बापा मा मालिका सतहरा ये किछि दिन पूर्व मु गुटे गां को मा प्रवचन करबा को जाइथा इरे मा पेलु थाई झियो पेलु थाई मा को संध्या दबा को जाउना एई समय भितरे मा झियो पेला मु जाई परिबि नै तू जा मा कहले र ए सीरियल ता दउची तू काई शीत दिन मा संध्या गडी गला एई समय भितरे मु से मा को कहले मा संध्या गडी गला परे बा संध्या दीप दियंती नै आउ ना मु पूरा सेई कथा झियो को कहूची संगे संगे से मा के कहला आपन को गुटे कथा मु कहते मु कहले मा कोन मु भाबिली बोधे कहबो झियो को लिके बुझाई दियो मु कहले मा कोन कहू कह से मा के कहला बाबा आपन तो ड्रेस कोड रे अछन सेठी बरा धूप काटी अछि टिके बुले देले हंता नाही बोल आनंद देखबा तनु हे सुधी सज्जन प्रथम अपराध लक्ष्मी छाड़ी जानते मा ए पांचटी भूल करिबेनी संध्या गडी गला पर संध्या दीप देबेनी द्वितीय मा ओइठा बासन कुशन को मा रात्रि रे पकई रखिबेनी तृतीय मा आपन सब बळे रोसई घर पोछि के आगु चुल्ली पि सोउथिले रोसई घर रो परिष्कार परिच्छन्न करि सल्ला पर निद्रा जिबे नले रोसई घर लक्ष्मी छाड़ी जानती मा यहुति तृतीय चतुर्थ मा केबे कबाट ऊपर पालटा वस्त्र पकेइबे नाही घरे मा अलक्ष्मी प्रवेश करे मा ए जिंस केबे भी करिबेनी आउ पंचम मा मन रखि थांतु केबे भी अशौच लुगा पिंधि मा जेमिति आपण शौच होबा को जानती से लुगा को पिंधि केबे घर भीतर प्रवेश करिबेनी जहा द्वारा घरु लक्ष्मी छाड़ी चली जानती बोल आनंद एक बार तो ये पंचटी जिंस केबे शास्त्र कहिले करिबेनी आज हनुमान मा अर्जुन को सेई कथा कहउचंती कहले अरे अर्जुन
एक तो पूजार नियम जानी ना आ द्वितीय जहा पे तुम फूल नहीं कि जाउछ सुन कौन ना फूल नहीं कि जाउछ सत हेले सियाथु बड़ चोर संसार भितर की अछि जाओ जाओ तुरंत जाओ अर्जुन कहले अच्छा मो कृष्ण होचे चोर आ तम राम होचे जहांकर सेवा तुम हनुमान तृतीय युग जाक करिचो आ सी कोन एते सत्यवादी हैं एई समय भितर हनुमान कहले कहले आउ जीवन भितर राम केबे मिथ्या कहिना आ कृष्ण केबे सत्य कहिना प्रमाण ओडिया भागवत जगन्नाथ दास कोन कहिले मां पिला बेले मां माटी खाई जतो बेले मां कहिले टिके आंकन देखिबा तू माटी खाइचू सेतो बेले मां कृष्ण सत्य कहिले कि मिछ कहिले मां पाठी रे ब्रह्मांड को देखाई देले मां कृष्ण मां ताकेलिनी हेई पड़ी गल किए देव पुरुष आसी बोली हाथ जोड़िला जत बड़े भगवान कृष्ण देखिले कहले मु जदि ठाकुर भी आगो स्नेह मिलिबो मा ठार भूलेई देले ताके मां यशोदा हाथ जोड़ी चमते कृष्ण कहले कहले मां कोन देखिलु ना पाटी रे ब्रह्मांड देखिलु ना मां तू एडे मिछे ए चामच टिके पाटी रे पसु नाही तू ब्रह्मांड टाको देखिदेलु नाही ओडिया भागवत जगन्नाथ दास कोन कहले हां बोले फोमा तो होई लुकी बाई माटी रे ब्रह्मांड मोगाले गोविंद 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 मधुगण श्रीमकरंद हे फोमा तो होई लुकी बाई माटी रे ब्रह्मांड मोगाले गोविंद 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 मधुगण श्रीमकरंद कहले फोमा तो होई लुकी बाई पाटी रे ब्रह्मांड मोगाले कृष्ण सत कहले कि मिछ कहले मा भागवत आपण महानंदर मा अनेक प्रमाण भागवत रे मिले वस्त्र गुडा को सब मा कदम्ब डाल रे बांधी देले गोपी माने उलग्न होई स्नान करते शास्त्र कहिले के उलग्न होई स्नान करि परिबे तो सेथि पे भगवान कोन कले गोपी मानु को शिक्षा दबा पे तक वस्त्र गुडा को सब मा लुचै दे से तो बळे गोपी माने समस्त आसे कहले कहले हे कृष्ण ए शीतल जल रे आमे अछु उलग्न होई कि तू वस्त्र गुडा को सब देई गल ना रे तुम उलग्न काई के होथल ना केई नथिले बोले हम उलग्न होथल ना केई नथिले जल रे वरुण देवता थिले आकाश रे सूर्य देवता थिले पवन देवता थिले सब तो थिले तमे 10 दिगपाल थिले आ सब तो थिले आ तमे उलग्न होथल कहीं तेडो मा सबटो बड़ शिक्षा दैछन बोले तुई हमर सब वस्त्र दैछि भगवान कृष्ण कोन कहिले हैं ओडिया भागवत जगन्नाथ दास कृष्ण सत कहिले कि मिछ कहिले हैं बोले वस्त्र पपतने उठिला रखिला बेळु तो सहेला राधे गोविंद 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 मधुगण श्रीमकरंद हे वस्त्र पपतने उठिला रखिला बेळु तो सहेला राधे राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 मधुगण मधुगण मकरंद पहिले मा वस्त्र पवन नेउथिला रखिला दोष ହେଲା मा कृष्ण सत कहले मिछ कहले भागवत चलंत आगु पळेबे कंस बद्ध कले किए कले मा जोरे कहले किए बद्ध कले कंस को किए बद्ध कले जोरे मा कहना किए बद्ध कले मा कृष्ण नाही हेले कंस मरी के पड़ी माई माने कहले बोले एमितिया भणजा तुम आमु को आसी मारी देलु हेले मा कृष्ण कोन कहले बोले मनचारु पड़ी मामु मोते तो कोई बरखिला राधे गोविंद 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 मधुगण श्रीमकरंद आहा मनचारु पड़ी मामु मोला मोते तो कोई बरखिला राधे गोविंद
सच्चिदानंद भगवान की जय। मां कृष्ण कहीं मिथ्या कहले कहबाकू समय नहीं राम जीवन भितरे आपण मानकर केबे मिथ्या कहिना रामंक वंशरे मध्य के मिछ कहिना ब्रह्मा ब्रह्मांक पुत्र मरीचि मरीचिंक पुत्र कश्यप कश्यपंक पुत्र सूर्य सूर्यंक पुत्र मनु मनु पुत्र इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु पुत्र बाण बाण पुत्र अनन्य अनन्य पुत्र त्रिशंकु त्रिशंकु पुत्र धुंधुमार धुंधुमार पुत्र ध्रुवसंधि ध्रुवसंधि पुत्र प्रसंजित प्रसंजित पुत्र भूदर भूदर पुत्र खंड खंड पुत्र दंड दंड पुत्र हरितर हरितर पुत्र हरिचंद्र हरिचंद्र पुत्र रोहितास रोहितास पुत्र असित असित पुत्र सगर सगर पुत्र अंशुमान अंशुमान पुत्र असमंज असमंज पुत्र नौष नौष पुत्र जजाति जजाति पुत्र दिलीप दिलीप पुत्र रघु रघु पुत्र अज अजंक पुत्र दशरथ दशरथ पुत्र बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वंशर के मिथ्या कहना गोस्वामी तुलसीदास रामचरित मान कौन कहले मा रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई बंधु बचन श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय श्याम रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई बंधु बचन जाई श्री राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान मंगल मंगल वंश दर्शन जय जय सीताराम श्री राम जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रघुकुल रीति सदा चलिया प्राण जाई पर वचन प्राण जीव हेले केबे वचन जीवन तेणु सब बेले मा सत्य कहिबे सत्य कहिब नित्य तुल्य केबे नथिब पासान खाली सेतिक नुहे मो बापा सबले कहते दिवाकर रे एमिति जगह रे बस केई कहिबेनी उठ बोली एमिति कथा कह केई कहिबेनी झूठ बोली बोल आनंदे गवा हरि बोल केबे हेले मा केही तते नकतु तू मिछ कहजु बोली केबे मिछ कहि बोली रे सत्य कहि नित्य तुंडे केबे लक्ष्य पासान सत्य परिसान सत हेले पराजित नुहे मा जे सत्य रे थाई अनेक कष्ट तक मिले कलिजुगर प्रभाव रे हेले समय सेवा सत्य रो समस्त पाद धरती जे सत्य रे थाए सत्य परिसान सत केबे पराजित नुहे आउ हे सुधी सज्जन समस्त कहते मां भगवान को किए पाइबो ओडिया भागवत द्वादश स्कंद रे लिखा है मां दी दिन तो प्रवचन आउ खाली जदी भागवत कहबे खाली रामायण कहबे खाली मालिका कहबे आपण कहबे बाबा ठकी देई गए किंतु आज टिके मिश्चर आपण को दे नवरत्न हबो जाके खाई सल्ला पर कहबे जा हो आज खाइबाटा भलो हितला ना कोन मो मां ना कोन सुदामरे बाघर दूर हैला आउ थरे कोन हबो हैला भोजी बात हैला आउ भोजी बात जते बळे हैला से भोजी रे तू कोन कोन करथलु खाली कोन अन्न डालमा करथलु अन्न डालमा खाली हितला आमिष तो तू खाउ नै आमिष तो बंद करथलु ठीक हेले 8 10 टका करथलु ना नै मु तो बाघर जो जाई थई मां आपण देखंतु लोन आनी कहला रिसेप्शन थरे बाबा तेनु आउ आपण बारे विचार करू हे सुधी सज्जन देखंतु पनीर दी प्रकार पनीर रे आइटम पुटल रे दी प्रकार कोबी रे दी प्रकार करिथला काहे कना जो माने भोजी खाय गले कहले साधा ना जे खाइबो मना निंदा करि परिबोनी बिना प्याज रसुण पड़े मु कहिथले मो कथाटा मानिथला तेनु से हिसाब रे देखन भोजीटा कि भली भाव रे हेथला देखन जे खाइ के गला से केबे मा निंदा कला जदी खाली हो कौन बाबा कौन हेची बाबा हां हो बाबा अन्न डालमा हे सुधी सज्जन
आपण मान विचार करिवे जदि खाली दी प्रकार आइटम करथांत अन्न डालमा दी प्रकार करथांत ए जे जाई थांते जाको निमंत्रण करजो से जाई थांत आउ पदारे तो मुह देखै पार न थांत ठीक कहि हे सुदेश सज्जन दी चारि प्रकार आइटम हबो माने लोक कहबे जाऊ एटा न हेले सेटा भलो होइतो सेटा न हेले एटा भलो होइतो तेनु हे सुदेश सज्जन शेष को पुनी पापड़ तेणु आप जानते खाइबाटा बहुत भल है आज गोटी दी प्रकार हम आपको भल लगे से माँ आज सत्संग मालिकार कथा माँ भागवत कथा जो इष्ट को आप बसई हनुमंत महाराज कथा मात्र माँ 15-20 मिनट शुणा पलि उठीगला निश्चिंत कहे आज सत्संग आनंद लगे बोल आनंद गोटे दीटा आइटम आपको भल लगे तो से माँ द्वादश स्कंद भागवत कौन कहले माँ ये भगवान को पाइब माँ मन रखिता भागवत कौन कहले बड़ा सुंदर पदर लिखिछन कहले सत्य रे जे जन्म थिब भक्ति से विष्णु कुल थिब राधे गोविंद 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 मधु गरुची मखानन सत्य रे जे जन्म थिब भक्ति से विष्णु कुल थिब राधे गोविंद 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 राधे मधु गरुची मखानन कहले सत्य रे जे जन्म थिब भक्ति से विष्णु कुल थिब सत्य रे माजी थब अंत काल रे से भगवान को पाइब तेनु सत्य रे थिबा लोक दुख कष्ट कली जुगर प्रभाव रे मिलिले मध्य केबे हेले मां ठाकुरन को कृपा एबे से मां भगवान को पाए ठाकुरन को पाए तेनु सेथि पई मां आपण मान सब बेले सत्य रे थि आज अर्जुन कहबा को लागिले कहले तुम राम जदी इते सत्यवाद सुनो रामंकर बल पराक्रम बिल्कुल ना जदि बल आ पराक्रम था एते बानर मान को लगे कि सेतुबंध करिबार आवश्यकता कोन थिला कि गोटिए स्वर मारि थांते प्रभु श्री राम विराट एक सेतुबंध होई जाई था ये बानर गुडी को केते कष्ट करी करी मा सब बानर आनी के मा राम 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 लिखि पानी रे पकौछ मां अपना मान देख कितनी कष्ट करबा को पड़ी ए सदी सज्जन आज अपना माने देख रामंकर बल नहीं पराक्रम ई समय भितरे हनुमान का आखिर लोह गड़ी पड़ लगले अर्जुन प्रभु निंदा सुनिबा बड़ पाप हेले मु जानि तमे कोन पई कहू रामंकर बल नथिला पराक्रम नथिला आ रावण भली एक अहंकारी राक्षस मो प्रभु ही विनाश करी आ समस्त बानर माने प्रभु तक कार्य रे नियोजित करी जबरदस्ती करी नथि बरम समस्तंकर श्रद्धा थिला आ जानिचो गोटे गुंडुचे मुसार मध्य बाली पकेइबा प्रभु ताको मध्य देखि अक्षर लुह गुडै खाली पत्थर पड़ी नथिला तमे बोधे भूली जाइछो अर्जुन जड़े गुंडुची मध्य बाली पकेइ थी पानी रे उड़ुथिला पुणी बाली रे गडुथिला पुणी बंध ऊपर जाडी ए सुदी सच जोठी श्रद्धा थाए सेठी सब किछि थाए आ हे सुदी सच ए बानर माने जीवन को समर्पण करि दैथिले तेनु सेठी पई समस्त श्रद्धा रे ई सेतु बंध हेथिला बोल आनंदे गवा हरि हरि बोल ओ मां कोन टिके ना मां कहलु रोनी महंती जाऊ कुनी झियो हमर परिवार मंगल हेबा सहित आयु जस विद्या प्रभु हनुमंत महाराज प्रदान करंतु 100 टंका नहे 1 कोटी टंकार भल पाइबा 1 कोटी टंकार स्नेह बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल महाप्रभुंकर हेतु कृपा तांकर परिवार मंगल हेउ जो दान दाता दान प्रदान करछन तांकर कल्याण हेउ महाप्रभु कृपा करि थांतु बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल सुदामरे कलिजुगर मनुष्य अतिशय कृपण हो जिवो बोले महापुरुष लिखिछन तो दान मिलिले खुशी लागुछि आपण माने एक कथा मु कहूनी मा आपण माने भाबिबिनु मु आपण कृपण कहूजी आपण दउथांती दान बोली आपणकर समय दान दैछन
हरि कथा शुणुचंती आठ बरदान कौन है पारे किंतु कलिजुग रे महापुरुष लिखिचंती आज्ञा मनीष अतिशय कृपण होई जिवो कौन कहले बोले कृपण होइबे नर कृपण होइबे नर हे कृपण होइबे नर हे कृपण होइबे नर निंदी बेसे हुते शास्त्र विचार लो जाई गुल এই বাক্যটি যে সত্য মোর এই বাক্যটি রে সত্য মোর এই বাক্যটি রে সত্য মোর এই বাক্যটি রে সত্য মোর बोलिए सच्चिदानंद भगवान की बोले कलिजुगर मनुष्य अतिशय कृपण होई जी ये किछि दिन पूर्व गोटे लोकटिए मा कोनोसी बंधु घर को जीवा पई चाहिला बंधु घर ता 10 किलोमीटर बाट बाहरिला कहला देखिला 10 किलोमीटर बाट एबे सब लक्ष्मी बस सब मा पडुछि आपण जानि छथि 5 टंका पकेली नै कि गंतव्य स्थल रे पठे दब विचार कला पळेबी 10 किलोमीटर बाट जीबी हेले 5 टंका ताको दबा पड़े काई देबी 10 किलोमीटर बाट गीत बोली बोली पळेई जीबी समय पडा पळेबी काई 5 टंका अतिशय कृपण लोकटा मा 5 किलोमीटर बाट जाईची मन पड़ी गला तार कहला आलो हे मो सिना 5 टंका बंचेबा पई कि चली चली आसिले बस रे आसिले किंतु हेले लाइन पळेई जाईतला स्विचटा मरा हेतला बॉल जळुतब से गुडा गम मुआ छुआ कोन केबे लाइन बंद करथु किंतु इलेक्ट्रिक रे एबे मीटर उठी जीवो 5 टंका रो जदी दुनिया करू आसला बळ 50 टंका उठी जीवो आ मो 5 टंका पई कृपण हले कोन हो मा पुणी सेटु चली चली की आसिला बळ को पुओ तार मोबाइल धरि खेलुछ मा बड़ पुटी हेला कि तू बुद्धि सुद्धि नाही देखिला बळ को बॉल जळुछ गोटे शक्त चपड़ा पळेला कहला मूर्ख मु पैसा बंचई चली चली गली 5 किलोमीटर बाट पुणी फेरिली तोरी पे मु जानि छी तू बॉल बोली भेन नथ 50 टंका इलेक्ट्रिक बिल उठेई सालु पिलाटी कहला बापा तमे 5 टंका को बंचेबा पाई केते बाट पुणी चाली की फेरिलो हेले काली परा तमरो नुआ चपल किने आइतला आ तमे तो 5 किलोमीटर बाट जीवा आसिया कलो तम चपल तो 5 किलोमीटर बाट 10 किलोमीटर बाट रे घोरी 5 टंका रे जाई थप बोल आनंद एक बार हरि बोल बापा आउ गोटे चपल होई कहला तो भलिया कोन मूर्ख हेई चपलटा कोन मुआ माडी की जाई छी धरी की जाई थली धरी की आई छी बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल माडी की सिना गले चपल घोरियो तो भली मु मूर्ख नाही हौ हौ दान बापा कोन टिके ना टिके कहि दबा कोनी सौम्य रंजन महांती हौ हौ तापरे हमर हौ हौ बापा कोन ना कोन दिव्यांश हौ हौ महाप्रभु हौ हौ परिवार मंगल हो ठाकुर कृपा कर हौ मौसा महाप्रभु कृपा करंतो परिवार मंगल हो बोल आनंद एक बार हरि बोल बड़ी जुगर मनुष्य मा अतिशय कृपण हेबे बोली महापुरुष लिखिथिले आज मा देखंतु ता सत्य हला आज मा कहि लागिले हनुमंत महाराज आज समस्त बानर माने कि भाबरे श्रद्धा परिचंती देखंतु कि कोन दानदाता ना टिके कहि दोनांती बाबा सौम्य रंजन महंती समस्त को दान दैछंती नहीं गोटे करताली हो सौम्य रंजन को पाई बोल आनंद एक बार हरि बोल हौ 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 प्रभु का दरबार भीतरे ठाकुर कृपा करंत महाप्रभु का दरबार से सौम्य बाबू महाप्रभु तांको कृपा करंत अहेतुक कृपा ठाकुर उजाड़ी दियंतु बोल आनंद एक बार हरि बोल हौ हौ बाबा हौ ये आपनकर दान नहे कोटि कोटि टंकार श्रद्धा बाबा कोटि कोटि टंकार भल पाइबे आपण उजाड़ी देउचंते बोल आनंद एक बार हरि हरि बाबा राम नाम लिखा हला मा पत्थरटा आपण मानकर पानी रे भासिला हनुमान कहिले बोले अर्जुन ये जगत को ये पत्थर रे राम नाम लिखा होसी गोटे उदाहरण कोन उदाहरण जदि सेई राम नाम हृदय रे आमे माने लिखि दवा आमे भव संसार रो ये जो समुद्र रहिछि विशाल आमे संसार सागर रे बुडीबा नहीं बरम आमर उद्धार हेई जीवो जेबे हृदय रे तू लिखिबु श्री राम जय हो जय जेबे हृदय रे तू लिखिबु श्री राम तोर आत्मा पक्षी
তোর আত্মা পথি বৈকুণ্ঠে বসিব হরে রাম হরে রাম হরে রাম ঘোষিব হরে রাম হরে রাম হরে রাম ঘোষিব পথরে যেবে শ্রীরাম দেখিব পানিরে পথর ভাসিব পথরে যেবে শ্রীরাম দেখিব পানিরে পথর ভাসিব হৃদୟରେ তু লিখিব শ্রীরাম হৃদୟରେ তু লিখিব শ্রীরাম তোর আত্মা পথি বৈকুণ্ঠে বসিব হরে রাম হরে রাম হরে রাম ঘোষিব হরে রাম হরে রাম হরে রাম ঘোষিব হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম হরে রাম হরে রাম ঘোষিব হরে রাম হরে রাম হরে রাম ঘোষিব হরে রাম হরে রাম হরে রাম ঘোষিব হরে রাম হরে রাম হরে রাম ঘোষিব। बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए हनुमंत महाराज की जय। अर्जुन कहले समस्त जदि श्रद्धारे मां पत्थर पकाउछन रामंकर बल पराक्रमर कौन रहिला परिचय गोटिए सर मारिबी सेतु बंध तैयारी होई जीव बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल। एई समय भितरे हनुमान कहले से दुर्बल बंधर कोन मिलिबो मु जदि से बंध ऊपर छिडा हे जिबी तमे जोटा सर मारी बंध कर दो भांगी पड़े पड़िबो ना परीक्षा हो जदि मु सर मारी बंध तैयारी करिबी आउ तुमे से बंधरे चढ़िबो जदि भांगी गला ये अर्जुन निहाती आत्मविसर्जन करि दबो बोल आनंद एक बार हरि बोल। ना परीक्षा हो कथा भितरे हमर जो कुनी पुओ कुनी भाई दान देले ताकर कल्याण शेष को टिके ना कहि देबा हमें हरि बोल के दे दबा हौ हौ शेष प्रभु को दरबार भितरे हौ हौ बाबा कोन टी हौ हौ पड़े असले कोन ना हैं अजित हो अजित कल्याण हो परिवार मंगल हो बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल। जो माने दान देबा पे चाहते से सब दान देबे आपनक नारे जय काटे करबा किछि व्यस्त होबार नाही बसिक केवल कथा सुनंतु से सब आपन दान देबे महाप्रभु दरबार आ जगन्नाथ सब देखुचंती ना न पड़िले मध्ये जगन्नाथ दरबार रे आपनक नाम महाप्रभु जानि चंती तेणु गुप्त दान आपनकर जी गुप्त से भी सप्त बोल आनंद एक बार हरि हरि तेणु निश्चिंत भाव आज मा परीक्षा चलिबो अर्जुन और हनुमान को भीतर आउ हे से सज्जन आ परीक्षा मध्ये चली अर्जुन गले नदी रो मा कुलरे ठिया हे आउ एई नदी रो कुलरे ठिया हे मा मारिले एक सर जेमति मा सरटिए मारिले विराट एक सेतु बंध होई गला बोलानंद एक बार हरि हरि बोल। कौन पळै जीव मा पळै जीव हौ हौ कोन टी ना कहि दे हौ हौ जगत रो मंगल हो बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल। परिवार रो मंगल हो बोल आनंद एक बार हरि बोल। हौ हौ मा प्रभु कर इच्छा मा देखंतु मारिले एक सर कोन घटिला मा विराट एक सेतु बंध होई गला हनुमान कहले परीक्षा हो जदि ए सेतु बंधरे मु छिडा हुई आ सेतु बंध भांगी जाए अर्जुन कोन कहले तुमे ना आत्महत्या करि दे परीक्षा परीक्षा ला मा सेतु बंध तैयारी हे गला अर्जुन मारिले सर आ ए समय भितरे जाई हनुमान जी मा छिडा कोन हेबे जेमति मा पाद पकई दैचंती मा से सेतु बंध मा तोल किना तळ खसी पड़िले हनुमान भांगी पड़िला मा हनुमान को अंटाई पानी हला पड़ी गले हनुमान पानी रे बुड़ी गले उठी पड़ी हनुमान जी कहले कहले अर्जुन
ମନା କରୁଛି ଜିଦ୍ଦି କର ଅବିକା ଯାଅ ମର ଭଲ ତମ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଜିଦ୍ଦି କରେ ସେ ମରିବା ଦରକାର ଏତେ ଜିଦ୍ଦି କଣ ଏତେ ତୁମର ବଳ ପରାକ୍ରମ ରାମଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରି ସାରିଲଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କି ଲୁହ ଗଡି ପଡିଲା ମା ଯୋଉ ବଳ ଥିଲା ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ଏପଟେ ତ ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି ନା ମା ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମା ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲା ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ହଉ ହଉ ଯୋଉମାନେ ଦାନ ଦବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଶେଷକୁ ଦେବେ ଶେଷକୁ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଶେଷକୁ ଦବା ଆଜ୍ଞା ନା ଟିକେ କହିଲେ ବାବା କଣ ଅନିରୁଦ୍ଧ ହଉ ହଉ କଲ୍ୟାଣ ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ପ୍ରସାଦର ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଶେଷକୁ ଦାନ ଦବା ଆଉ ତାପରେ ଆମମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯିବା କଲ୍ୟାଣ ହଉ ମା ପରିବାର ଅନିରୁଦ୍ଧ ହଉ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ଅହେତୁକ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ମା ଏଇଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ମା ଲୁହ ଗଡି ପଡିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡି ପଡିଲା ଭଗବାନ ମତେ ପଠେଇଥିଲେ ଫୁଲ ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ କଲି କଣ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେଲା ଆଉ ନିଜର ଜିଦର କାରଣ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକି ଆସି କେଜାଣି ଭଗବାନ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଏବେ ତ ମୋ ସତ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମତେ ମରିବାକୁ ପଡିବ ମା ଲୋ କାଠ ସଜାଡ଼ିଲେ ମା କାଠରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ ଆଉ ଏଇ ଅଗ୍ନିରୁ ପଶିବାକୁ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଯାଇ ମା ଆତ୍ମ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମା ଭଗବାନ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ରୂପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କହିଲେ କିଏ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି କିଏ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଯାଉଛି କିଏ ରହିଯାଅ ରହିଯାଅ ଅର୍ଜୁନ ଅନେଇଲେ ପଛକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବାଡି ଖଣ୍ଡେ ଧରିଛନ୍ତି ମା ଅଣ୍ଟା ନଈ ପଡିଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ କହିଲେ କାହିଁକି ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସର୍ତ୍ତ କରିଛି ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ମୋ ଜିଦ୍ ମୋ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମୋ ଅହଙ୍କାର ମୋ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଆପଣ ଏତିକି କରିବେ ବୟସ୍କ ହିସାବରେ ମୋ ଭଗବାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରଥ ଧରି ହେଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନି କଣ ହବ ଯେ ମୋ ପରିବାର ହେଲେ ମୁଁ କେବେ ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହେବିନି ହନୁମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଯଦି ଫୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ଏବେ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ କାହିଁକି ମତେ ପଛରୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମା ଏ ବୃଦ୍ଧା ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ମା ବୃଦ୍ଧ ରୂପରେ ଆସି କହିଲେ କହିଲେ ଆରେ ଅର୍ଜୁନ କଣ ଘଟିଲା ଅର୍ଜୁନ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲ ଆଉ ସେତେବେଳେ ହଉ ହଉ ମା କଲ୍ୟାଣ ହଉ 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 ପ୍ରଭୁ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହଉ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ନା ଟିକେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ହଉ ହଉ ମା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ ବାବା ହଉ ହଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଆଉ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ହଉ ବାବା ହଉ ଏକକାଳୀନ 5 ମିନିଟ ନାମ କରିବା ଯିଏ ଯାହା ଦବା କଥା ପଳେଇ ଆସ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଦେଇ ହବନି ଇରେ ବାପା ଇଏ ଏଡେ ଗୋଟେ ଦାଫଣ ଫୋଡିବୁ ବୋଧେ ହଉ ହଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦରବାର ଆଜି ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଠି ମା ଅର୍ଜୁନ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଭଗବାନ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୁଁ ଆଜି ଜିଦରେ ଅଚଳ ହେଲେ ମୁଁ କଣ ସେଇ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବି ଦାସିଆ ଆଉ ସୁଦାମା ଏ ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଧରି ଧରି ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମରିବି ଆଉ ଭବ ସଂସାର ତରିବି ତୁମ ନାମ ଧରି ସଂସାର ତରିବି ଜୟ ହେ ଜୟ ତୁମ ନାମ ଧରି ସଂସାର ତରିବି ଲୋଡ଼ା ମୋର ସୁଖ ସାଇ ଶୁଭମ ବାରି କଲ୍ୟାଣ ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଜୟ ହେ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ଭୁଜ ତଳେ ମତେ ରଖ
हे कलासी मुख भुज तले मते रख छाड़ी पारिबिनी तुमको ठाकुरे छाड़ी पारिबिनी जीवे मुठु दियो प्रभु जेते दुख दियो प्रभु संसार करिबी लोड़ा नहीं मोर सुख हे कलासी मुख भुज तले मते रख हे कलासी मुख भुज तले मते रख জানিছি মুখে নেই পারিবিনি সুদামা দাসিয়া পরি এতিকি গুহারি বাজাও মর তুম নাম তুতে ধরি জানিছি মুখে নেই পারিবিনি সুদামা দাসিয়া পরি गुहारी बजाओ मोरा तुम नाम तुझे धरी छोड़ा नहीं किया जीवन रे मोरा हरि बोली के मैं प्रभु तुम चारु तुम पासे तुझे मोरा तेरी जाने सब तुम भजन गाई तुरा हुए काकी बात चाहरी रे चाहिए अखरे बात चाहरी रे स्वर्ग हे कलासी भुज तले मते रख हे कलासी भुज तले मते रख हरि परिबिनी मुठुम हरि परिबिनी मुठुम दियो प्रभु तेते दुख दियो प्रभु जेते दुख तुम नाम धरि संसार करिबी तुम नाम धरि संसार करिबी बड़ा मोर सुख हे कलासी मुख भुज तले मते रख कलासी मुख भुज तले मते रख हे कलासी मुख कलासी मुख भुज तले मते रख बोलिए जगन्नाथ भगवान की हरि कथारे आनंद होई हमर साई शुभम तंकर परिवार मंगल हेउ समस्त कलाकार मानक दान दैछन्ते तापरे हमर आयुष महाप्रभु कृपा करंतु तंकर परिवार मंगल कनिपो आयुष जस विद्या महाप्रभु प्रदान करंतु बोल आनंद एक बार हरि बोल आज देखंतु अर्जुन एठी भगवान को स्मरण करी समस्त अहंकार भांगी जाइछे बे आत्महत्या करिबाकु गला बळे वयस्क वृद्ध मा साक्षात भगवान वृद्ध बेश रे आसीछन आउ अटके देले कहले अर्जुन तमे प्रतिज्ञा कल जे जदि एई बंध न भांगिबो हनुमान दंड तो निश्चित प्राप्ति करि था आउ जदि बंध गळी पडिला आउ तमे आत्महत्या करि दो दी जन के भीतर प्रतियोगिता जतबे लागे जने जज थांते जने विचारक थांते हनुमान और अर्जुन के भीतर जतबे प्रतियोगिता लागिला विचारक की हनुमान अनेले के सतत देखि देले जानि देले हनुमान कहले ये होचंदी साक्षात भगवान प्रणाम कले मने मने अर्जुन चिन्हि परना जे अहंकार भीतर जहार रही जाए से काहाकू चिन्हि पारे ना हनुमान चिन्हि पारे अर्जुन चिन्हि पारे अब अर्जुन कहबो लागिले कहले हां प्रभु ए वयस्क आपण जहा कहिसंती सत प्रतियोगिता लागिला सत हेले केही विचार करना
ନା ତା ମାନେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହବ। ଯଦି ଏ ବନ୍ଧ তুমি ଆଉ ଥରେ କଲ, ହନୁମାନ ଚଢିଲେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୁଁ ରହିଲେ ବିଚାର, ତମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଥୟ, ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ବନ୍ଧ କର। ଯଦି ହନୁମାନ ଚଢିଗଲେ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ, ତମର ବଳ ଯଶ ଗାରିମାର ପ୍ରଶଂସା ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ କରିବି। ହନୁମାନ କହିଲେ 100 ଥର ବନ୍ଧ ସିଏ ଅର୍ଜୁନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚଢିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା, ଆଉ ଥରେ ହଉ ନା, ଠିକ ଅଛି ହନୁମାନ ତୁମେ ରାଜି ତ? ନା ହଁ, ଏଥରକ ପରୀକ୍ଷା, ନହେଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ, ନହେଲେ ଏଥରକ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଅର୍ଜୁନ ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡି ଯାଉଛି, ଯଦି ଚାନ୍ସ ଥରେ ମିଳିଲାଣି ଆଉ ଛାଡିବା କାହିଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ମା ସରକୁ ମାରିଲା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଲେ ମାରିଲେ ସର, ମା ସେତୁବନ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ହନୁମାନ ଏଥରକ ତମେ ଛିଡା, ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଥୟ, ନହେଲେ ତମେ କହିଛ ମତେ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବ ଯଦି ଏ ବନ୍ଧ ନ ଭାଙ୍ଗି। ଯାହା ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଭଗବାନ ବୟସ୍କ ରୂପରେ ଆସି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମା ବିଚାରକ ଭାବେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ଏଥରକ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଗଲେ, ମା ଛିଡା ହେଲେ, ନାଚିଲେ, କୁଦିଲେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ବୋଲ ଆରମ୍ଭ ଏକ ହରି ହରି ବୋଲ। ହନୁମାନ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ବଞ୍ଚିଗଲ ତମେ ଅର୍ଜୁନ, ଯାଅ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ନବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ, ତମର ବଳ ପରାକ୍ରମର ଜୟ ହଉ। ମନେ ମନେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଭଗବାନ। ମା ସବୁବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କର କଥା ମାନିବ। ଅର୍ଜୁନ ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡିଗଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ତ ମତେ ଜୀବଦାନ ଦେଇଦେଲେ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମା ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କର କଥା ମାନିବେ, ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଆଡେଇ ଦେବେନି। ମା ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କର କଥା ଯିଏ ମାନିଛି ସେ ସବୁବେଳେ ସବୁ କିଛି ପାଇଥାଏ। ଆଉ ଯିଏ ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମା ଅଡୁଆରେ ପକେଇବାକୁ ଚାहे ସେ ନିଜେ ଅଡୁଆରେ ପଡେ। ଯିଏ କଷ୍ଟ ଦିଏ ସେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନରେ ବସି ମା ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯାଉଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘରକୁ। ଆଉ ସେଇ ଟ୍ରେନରେ 5 ଜଣ ମା ମଦ୍ୟପ ପିଲା ଉଠିଲେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, ମା ମୋ ମାଟିର ଠାକୁର ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ସେ କଣ ଲେଖିଲେ ମା, କହିଲେ ସମୟ ଏମିତି ଆସିବ ମା ଯୋଉ ସମୟ ଭିତରେ କହିଲେ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଭାବିବେ ସକଳେ, ମଦ୍ୟପାନେ ହେବେ ରତ, ବହୁଳ ମଦ୍ୟପାନେ ହେବେ ରଥ, ନାରୀ ପୁରୁଷ ଏ ସମାନ ହୋଇବେ, କହେ ଦାସ ଯଶୋବନ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ। କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମା ମଦରେ ମୁହଁ ଧୋଇବେ, ସମୟ ଏମିତି ଆସିବି ଏବେ ଗଲାନି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଲଭ କରିଛନ୍ତି। ମଦୁଆ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝି ଯେତେବେଳେ ବୋତଲ ଆସୁଥିଲା ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିଲା, ମଦୁଆ ମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲା, ସରକାର ତାକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ବିଚାରକୁ ନେଲେ। ଆଉ ଆଡେ ବି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଝଗଡା ଝାଟି କରି ମଦ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିକି ପେଟରେ ଭୁଷାଭୁଷି ହଉଥିଲେ। ସରକାର କହିଲେ ନା, ଆମେ କହିଥିଲୁ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, ଆମେ ବୋତଲ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, କଣ ଅଛି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାପ। ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ବୋତଲ ବନ୍ଦ ହେଲା ନା ନାଇଁ, ଏବେ ପାଉଚିରେ ସବୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ମଦ ବୋତଲ ହବ ନାହିଁ, ବୋତଲ ସବୁ ମା ଆପଣ ଜରି ପଲିଥିନରେ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ଆସିବ। ଆଉ ବୋତଲ ଥବ ଯେ ଭାଙ୍ଗିକି ପେଟରେ ପୁରା ପୁରି ହଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତଟା ବୁଡିଗଲା, ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିବି ତୋ ଦୁଆରେ, ଆଉ ତ ପାଉଚ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଭାଙ୍ଗୁତା ତା ଦୁଆରେ, ଆଉ କାଚ ପଡିବାର ନାହିଁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର। ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ। କାହିଁକି ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମହାପୁରୁଷ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖିଥିଲେ, ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଭାବିବେ ସକଳେ, ମଦ୍ୟପାନେ ହେବେ ରତ, ନାରୀ ପୁରୁଷ ଏ ସମାନ ହୋଇବେ, କହେ ଦାସ ଯଶୋବନ୍ତ। ମା ଯିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛି ମା କେବେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କରନା, କାହିଁକି ନା ସମୟ ଏମିତି ଆସିବ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମାନ ହେଇଯିବେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର। ଝିଅ ଆମ ଘରର ବୋଝ ନୁହେଁ ମା, ଝିଅ ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝିଅ ଦିଅନ୍ତିନି, ଭଗବାନ ତାକୁ ହିଁ ଝିଅ ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉ ବାପା ମାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେ ଝିଅକୁ ଇଏ ବଡ କରି ପର ହାତରେ ଟେକି ଦେବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ତାକୁ ଯାଚି କରି ଝିଅ ଦିଅନ୍ତି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିକି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ମା ଆପଣ ମାନେ ଝିଅ, ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ହଁ ଝିଅ କଥା କହୁ ଝିଅ ଜଣେ ଆସିଲାଣି, କଣ ତ ନା କହ ଝିଅ? ଦିବ୍ୟାଶା। ଆ ଝିଅ ହଉ ହଉ ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର। ହରି ହରି ବୋଲ। ହଉ ହଉ ଆଉ ପରିବାରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଣନ୍ତୁ, ଯାହା ଡାକି ଆଣ। ଆମେ ତ ହରିବୋଲ ପକେଇବା, ଆଉ କଣ ଅଛି? ପୁଅ ଗଲା ଝିଅ ଗଲା, ପତ୍ନୀ ତାପରେ ଆସ।
ହଉ ହଉ ଗୋଟେ କରତାଳି ହଉ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରେମୀ ଓ ହଉ ହଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଅଛି ହଉ ହଉ ଠାକୁର କୃପା କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆରମ୍ଭ ଏକ ବାର हरि हरि बोल ହଉ ହଉ ବାବା ଠାକୁରଙ୍କ ଦରବାର ଦାନୀ ପାଖରେ କିଛି ଅଭାବ ନଥାଏ କୃପଣ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ ତେଣୁ ହୁଳହୁଳି ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ବୋଲ ଆରମ୍ଭ ଏକ ବାର हरि हरि बोल ହଉ ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ମା ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କନ୍ୟା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କନ୍ୟା ଦାନର ଫଳ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱମେଧର ଯଜ୍ଞ ଆପଣ ଫଳ ପାଆନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ବଡ ଭାଇର ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଣିଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଝିଅ କରି ତାକୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ବିବାହରେ ଆପଣମାନେ ବାହାଘର କରିପାରିଲେ ମା ଆପଣ ସେ କନ୍ୟା ଦାନର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ ଯଦି ସେତିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଏକ ଗରିବ ଘରର ଝିଅକୁ ମା ଝିଅ କରି ବିବାହ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପାଇବେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଯଦି ତା ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ଏକତ୍ର ଲଗେଇ ବିବାହ କରି ଭୋଜିଭାତର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପାଇବେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର हरि हरि बोल ଇଏ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମା କଳି ଯୁଗରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବେ ସକାଳେ 5ଟା ମଦୁଆ ମା ସେଇ ଟ୍ରେନରେ ଉଠିଲେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ମା ଯାଇଛି ସେଇ ଟ୍ରେନରେ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଉଛି ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଏ ସଜ୍ଜନ এই সময় ভিতরে মা দেখନ୍ତୁ এই 5 ଜଣ ଯାକ ମଦ୍ୟପ ଯେତେବେଳେ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ପଶିବ ତା ଠିକ ନାହିଁ ଜଣେ ମଦୁଆ କହିଲା ଏ ବସି ବସି ବୋରିଂ ଲାଗିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ମଜା କରିବା ନା କଣ କରିବା ନା ଚାଲ ଟ୍ରେନର ଚେନ୍ ଟାଣିବା ଟ୍ରେନ ଅଟକିବ ମଜା ଦେଖିବା ଜଣେ କହିଲା ଏ ତଳେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଚେନ୍ ଯିଏ ଟାଣିବ ଟ୍ରେନର ବିନା କାରଣ ଚେନ୍ ଖେଚିଲେ ସେ 500 रुपया ଜୋରିମାନା 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କେତେ ଜଣ ଅଛୁ ନା 5 ଜଣ ନା 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆଦାୟ କଲେ 5 ଜଣ ଲେଖା 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆଦାୟ କଲେ ମଜା ହବ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ମା ଜଣେ ତାକୁ ପକେଟରେ ରଖିଲା କହିଲା ଜୋରିମାନା 500 ଟଙ୍କା ଚେନ୍ ଟାଣିବା ମା ଚେନ୍ ଟାଣିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଯିଏ 500 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଗଲା କହିଲା ଏ ଚେନ୍ ଟାଣିବା ଟ୍ରେନ ରହିବ ମଜା ହବ ହେଲେ 500 ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ପଡିବନି ନା କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ବୁଢା ବସିଛି ଏଇ ବୁଢାର ନାଁ ଦେଇଦବା ଏଇ ବୁଢାର ନାଁ ଆମେ ଦବା ଯେ ଏଇ ବୁଢା ଚେନ୍ ଟାଣିଛି ବୁଢା ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା କହିଲା ହେ ପୁଅ ମାନେ ମତେ କାହିଁ ତମେ ଫସଉଛ ଅବିକା ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଆସିବ ସେ 5 ଜଣ ତମେ କହିଲଣି ମାନେ ସିଏ କଣ ଆଉ ମା ଭୁଲକୁ ଅସତ୍ୟ ବୁଝିବ ସେ ମତେ ଟାଣିକି ନେବେ ଅବେ ଭିତରକୁ ନହେଲେ ଜୋରିମାନା ନେବେ ମତେ ଛାଡି ଦିଅରେ ପିଲାମାନେ ନା ତୁ ଫସିବୁ ଆମେ ମଜା ଦେଖିବୁ ମା ଚେନ୍ ଟାଣିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡି ରହିଲା ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଧରା ଧରା ଆସିଲେ ଚେନ୍ କଣ ଖିଚା ୟା କାରଣ এই সময় ভিতরে মা ମଦୁଆ ମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟାଣିନୁ ସେଇ ଯୋଉ ବୁଢା ବସିଛି ସେଇ ଟାଣିନୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲୁ ସେଇ ଚେନ୍ ଟାଣିଛୁ କଣ କାରଣ ଆପଣ ପୋଲିସ ବାଲା କହିଲେ ଆପଣ କାଇଁ ଚେନ୍ ଟାଣିଲେ ଟ୍ରେନ ରହିଲା ବୁଢା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟାଣି ନଥାନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଏଇ 5 ଜଣ ଯାକ ମତେ ଆଜ୍ଞା ମାରି ମୋ ଠାରୁ 500 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚେନ୍ ଟାଣିଲି ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମିଛ କହୁଛି ନା ମିଛ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ନାଲି ଡ୍ରେସ ଟା ପିନ୍ଧିଛି ତା ପକେଟରେ ହାତ ପୁରାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର 100 ଟଙ୍କିଆ 5 ଖଣ୍ଡ ସେଇ ଯୋଉ ଦାଢିଆ ତା ପକେଟରେ ହାତ ପୁରାନ୍ତୁ ମା 100 ଟଙ୍କିଆ ତ 5 ଖଣ୍ଡ ଇଏ ଆଦାୟ କରି ରଖିଛି ବୁଢା ଦେଖିଛି ରେଲୱେ ପୋଲିସ ହାତ ପୁରେଇଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଣିଲା ବେଳକୁ 100 ଟଙ୍କିଆ 5 ଖଣ୍ଡ ସତ ଚାପୁଡା ପୁରା ପକେଇଲେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ 5 ଜଣଙ୍କର ମୁକାବିଲା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ରେଲୱେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ଆପଣ 5 ଜଣ ଚୋରର ମୁକାବିଲା ଗୋଟେ ବୁଢା ହିଁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରତାଳି ଆମେ ମାରିଦବୁ ବୟସ୍କ ହେଲେ ବି ଆପଣ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଏଇ 5 ଜଣ ଚୋର ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଧରା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ଆମ ପଦବୀର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଉନ୍ନତି ହବା ଦରକାର ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଧରିଛି ଚୋର ନା 5 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲେ ହାତ ଧରି ପକେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଗଲେ ଟ୍ରେନ ରହିଲା ବୁଢା ଝରକା ବାଟେ କହିଲା ଏ ତମେ ସବୁ ମୋ ନାତି ହିସାବ ହବ
ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗନା। ନାତି ନାତୁଣୀ ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି, ତମେ ମତେ ଫସେଇବ ଭାବିଥିଲ ନା? ନାମ ନିଅ ମାମୁଁ ଘରେ ବସ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଗବାର। हरि हरि बोल। ତେଣୁ ମା ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଅର୍ଜୁନ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲା, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲା, ମୃତ୍ୟୁ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା। ହନୁମାନ କହିଲେ ଯାଅ ଅର୍ଜୁନ, ଭଗବାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଫୁଲ ନେଇକି ଯାଅ। ମା ଏଇଠି ଫୁଲ ଧରିକି ଅର୍ଜୁନ ମା ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ରଥରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମା ଭଗବାନ, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଗବାନ। ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଅର୍ଜୁନ, ଆରେ ଏତେ ଡେରି କରୁଛ, କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ବଡ ଅଡୁଆରେ ଫସିଗଲି, ଜଣେ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଯଦି ନ ଆସିଥାନ୍ତା ମୁଁ ତ ମରିଥିଲି, କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି କୁହନ୍ତୁ। ନା ଠିକ ଅଛି, ଫୁଲ ଦିଅ। ମା ଫୁଲ ଧରିଲା ବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପିଠି ପଟୁ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, କିଏ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପିଠିରୁ ବାହାରୁଛି ରକ୍ତ, ଏହାର କାରଣ କଣ ପ୍ରଭୁ? ଏ କେଶବ ଆପଣ ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପିଠିରୁ ବାହାରୁଛି ରକ୍ତ? ଭଗବାନ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ନାଇଁ ରେ, ନିଜ ଲୋକର କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ପିଠି ଦେଖେଇବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ଆଜି ବନ୍ଧ ତଳେ ଯଦି ମୁଁ ପିଠି ନ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ସଖାଟା ଆଜି ବି ଆଉ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବନ୍ଧ ତଳେ ଆଣ୍ଠେଇବାକୁ ପଡିଲା ରେ, ପିଠି ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିଲା ବନ୍ଧ ତଳେ। ଆଉ ଯାହାର ଆଘାତରେ ହନୁମାନଟା ଏତେ ଜୋରେ ନାଚିଲା ଯେ ସେ ପଥରର ଆଘାତରେ ମୋ ପିଠି ଗୁଡିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। କଷ୍ଟଟା ବେଶୀ ଲାଗୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ସୁନା ଦୋକାନ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କମାର ଶାଳଟାଏ ଥିଲା। ସୁନା ବି ନିଆଁରେ ତରଳା ହଉଥିଲା, ଆଉ ଲୁହା ବି। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କମାର ଶାଳରେ ପଡିଗଲା, ସୁନା ଦୋକାନରେ ପଡିଗଲା, କମାର ଶାଳରୁ ଲୁହା ଖଣ୍ଡେ ଛିଟିକି ଯେତେବେଳେ ସୁନା ଦୋକାନରେ ପଡିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସୁନା ପଚାରିଲା, ଏ ଲୁହା ଭାଇ, ତୋ ଜୀବନ ବି ନିଆଁରେ କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ବି ନିଆଁରେ କଷ୍ଟ ପାଇବା। ମତେ ବଢିଆ ଫୁଟ ମାରେ, ତତେ କମାର ପିଟିବାକୁ ଲାଗେ, ହେଲେ ତୁ ଏତେ ଜୋରେ ଚିଲଉ କାହିଁରେ ଲୁହା ଭାଇ? ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁ। ଲୁହା କହିଲା, ରେ ସୁନା, ତତେ ଯୋଉ ବଢିଆ ଭୁଙ୍ଗ ମାରୁଛି ତା ସହିତ ତୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆରେ ତତେ ଯୋଉ କମାର ବାଡଉଛି ତା ସହିତ ତୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଲୁହା କହିଲା, ନାଇଁ ରେ, ମତେ କମାରର କଷ୍ଟ ବାଧୁଛି, ମତେ ଯୋଉ ଲୁହାରେ ପିଟା ଯାଉଛି ସେ ଲୁହାଟା ହଉଛି ମୋ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ, ଯୋଉଥିରେ ମତେ ପିଟି ଚାଲିଛି କମାରଟା। ଆଉ ନିଜ ଲୋକ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ସେ କଷ୍ଟଟା ବେଶୀ ବାଧେ ରେ। ଆଉ ଜୋର ଜୋର ଚିଲଉଛି, ଦେଖ ମତେ ଯୋଉ ପାତୁଲିଟା ପିଟୁଛି ମୋ ନିଜ ଲୁହାରେ ତିଆରିରେ ଦୁନିଆକୁ ଜଣେଇ ହଉଛି। ତୋର ସିନା କୌଣସି ନିଆଁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ହେଲେ ମାତୁଲିଟା ମୋ ନିଜ ଲୁହାରେ ତିଆରି, ଦୁନିଆକୁ ଜଣଉଛି। ଆରେ ଦେଖରେ, ନିଜ ଲୋକ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଏ କଷ୍ଟଟା ବେଶୀ ବାଧେ। ଆଉ ଆଜି ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଆଜି ନିଜ ଲୋକଟା କଷ୍ଟ ଦେଲେ କଷ୍ଟଟା ବେଶୀ ବାଧିଲାରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଅର୍ଜୁନ ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ, କେଶବ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ,
ଆପଣ ମୋ ରଥର ସାରଥି ବୋଲି ମୋ ମନରେ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଥିଲା ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେ କେଶବ, ମୋ ଯୋଗୁ ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ଭଗବାନ। ଅର୍ଜୁନ, ସଂସାର ନିୟମ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଯଦି ମଣିଷ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କାହାଠୁ ଖାଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ନିଜ ଲୋକଠାରୁ। ଆଜି ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ହୃଦୟକୁ ଜାଳନ୍ତି, ଆଉ ମଲା ବେଳେ ଯଦି କେହି ଶରୀରକୁ ଜାଳନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ହେଇଥାନ୍ତି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା ହରି ହରି ବୋଲ। ନିଜ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ହୃଦୟକୁ ଜାଳନ୍ତି, ଆଉ ମଲା ପରେ ଶରୀରକୁ ଜାଳନ୍ତି ରେ। ସେଥିପାଇଁ ସଂସାର ଇଏ ତ ନିୟମ। ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ, ହନୁମାନଙ୍କ ବିନା ତମେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ପାରିବନି, ତେଣୁ ତୁମେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ହନୁମାନ କୁମାର ଅର୍ଜୁନ ଡାକ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଦୁଃଖ ଭଞ୍ଜନ ମାରୁତ ନନ୍ଦନ, ହେ ଦୁଃଖ मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुत नंदन, हे दुख भंजन मारुत नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती विनती बारंबार। बोलिए हनुमंत महाराज की। हनुमान जी आसी पहुंचिले, कहले अर्जुन ଏବେ ପରା କଳି ଝଗଡା କରିକି ଗଲ, ପୁଣି କଣ ଡାକିଲଣି? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆପଣ ନ ଗଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଲକୁଲ ଜିତି ପାରିବିନି। ହନୁମାନ କହିଲେ, ଯାଅ, ତୃତୀୟ ଯୁଗଟା ମୋର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିତିଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନବାକୁ ବସିଲା ବେଳକୁ ତମେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଡାକୁଛ। ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପୂଜା ନୁହେଁ, ଏଠି ବସି ମୁଁ ରାମ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଛଡା କିଏ ବା ତାକୁ ବୁଝେଇବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ଆସି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ, ହନୁମାନ ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡିଗଲେ। ମା ହନୁମାନ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହନୁମାନ ତୁମ ବିନା ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଅର୍ଜୁନ ଜିତି ପାରିବେନି, ମୋ ସଖା, ତେଣୁ ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ହନୁମାନ ଜି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସହଯୋଗ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ଆଉ ସର୍ତ୍ତ ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ବି ହବ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ବି ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ମିଳିବ, ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ମିଳିବ। ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାହା ହିଁ ହଉ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଆଉ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କରେଇବି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ତୁମେ କେଉଁଠି ବସିବ? ମା ରଥ ଉପରେ ବସି ପଡିଲେ। ମା ଆଉ ସେ ରଥର ନାମ ହେଇଗଲା, ଧ୍ୱଜା ଉପରେ ବସିଥିବା ହେତୁ ବୋଲିଏ କପିଧ୍ୱଜ କି। ମା ସେ ରଥର ନାମ ହେଇଗଲା କପିଧ୍ୱଜ। ଆଉ ମା ଗୀତା ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି, ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ତ ହନୁମାନ, ଆଉ ଶୁଣିଲା ବାଲା ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନିମିତ୍ତାନି ଭବ୍ୟ ସଭ୍ୟ ସାଚନ, ତୁମେ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର, ଶୁଣିଲା ବାଲା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦମ ପୁଣ୍ୟ ଜପଟ ପ୍ରୟତ କୁମାର ବିଷ୍ଣୁ ପଦବ ଆପନୋତି ବୟସ୍କାଦି ବର୍ଜିତ, ଗୀତାଧ୍ୟୟନ ଶୀଳସ୍ୟ ପ୍ରାଣେନ ପରସ୍ୟ च ନୈବ ସନ୍ଧି ପାପାନି ପୁନର୍ଜନ୍ମ କୃତାନି। ଯୋଉ ଗୀତାକୁ ପାଠ କଲେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମିଳେ ନା,
से गीता को तो हनुमान जी शुणी बोल आनंदे हरि हरि से हनुमान होउचंती ज्ञान नाम अग्रगण्यम आउ होए सुधी सज्जन प्रभुଙ୍କର ଅହେତୁକ कृपा आज आपण माने देखंतु हनुमान जी मा अष्टादश अध्याय गीता मध्य श्रवण करिसंतु आउ हे सुधी सज्जन केउ जगह रे मा अन्य को सिद्धि प्रदान करंती बोली मा सिद्धि हनुमान रहिछन केउंटी अनंत जुगरु रहिछंती बोली से हनुमान जींकर नाम अनंत हनुमान होइछ आपण माने जिबे मा श्रीक्षेत्र जगन्नाथ पीठ चलतु आपण मान को क्षेत्र बुले नहीं आसवा आपण माने जगन्नाथ क्षेत्र रे आपण माने देखिबे केते हनुमान अछंती खाली आपण टिके जोंटी हनुमान का नाम पड़िबो टिके प्रणाम करिबे श्री जगन्नाथ बलभद्र देवी सुभद्रिका चक्रराज सुदर्शन क्षेत्रेश्वरी विमला महालक्ष्मी उत्तर दुर्ग बाटमंगला गौड़स्तंभ भोगमंडप कल्पवृक्ष रोहिणी कुंड बट गणेश उच्च गणपति सरस्वती देवी नवग्रह कोणार्क सूर्यदेव पादपद्म यज्ञमठ अग्नेश्वरी इंद्रादेवी छत्रकाली बाटमार्कंड कातेन गोपेश्वर वेदकाली पातालेश्वर भुवनेश्वरी वैकुंठेश्वरी यज्ञेश्वरी ईशानेश्वरी शीतला देवी पाकशाला दक्षिणेश्वर कुंडलेश्वर रामचंद्र मंदिर भैरव्य हनुमान निर्माल्य हनुमान अलका बाटिका चक्र नारायण रामेश्वर चतुर्धाम हनुमान कानपटा हनुमान नीलाद्रि बिहारी बबेश्वर सियाली लटा कोइली वैकुंठ तपस्वी हनुमान सुवर्ण कूप आनंद बजार देवस्थान मंडप मेघनाद पाचेरी अरुण स्तंभ बड़छाट मठ छाउनी मठ प्रजनता प्रहरी हनुमान दक्षिण द्वार दुर्गा माधव मंगलेश्वरी पश्चिम द्वार उत्तर द्वार श्री लोकनाथ कांदु नृसिंह कांदु आश्रम निकुम्ला भट्ट हरचंडी चामुंडेश्वर पाताल मोचन मणिकर्णिका तीर्थ घाटमंगला भगवती मार्चिकेश्वरी चर्चिकेश्वरी षोडशी पुत्री नारायण इंदिराश्रम इंदिरा भट्ट दक्षिण काली श्वेत गंगा महत तीर्थ चक्र नारायण माँ 22 पावचे रहिसंती काशी विश्वनाथ बोल आनंदे हरि हरि बोल जगन्नाथ क्षेत्र रे माँ 94 मंदिर मेघनाथ पाचेरी भितर थिला बेले 115 तीर्थ अछन तेणु श्री जगन्नाथ माँ जेतबले शयन करि पारिले नै आपणकर समुद्र रो गर्जन रे सेही समय भितर माँ हनुमान जी को डाकिथिले आ हनुमान कान पतई देले माँ सेही हनुमान का नाम हला कान पता हनुमान आ आपण जानि के आनंदित हेबे जेतबले सेही हनुमान जेतबले माँ जगी की रहिले बड़ देउल निजे मध्य सोइले बड़ जोरे घुंगुड़ी मारिबाकू लागिले लक्ष्मी कहले कहले एमिति सेवक को आनिलो निजे आनंद रे सोइछ हेले देखिला बेले तुम बापा गर्जन करूथिले तम कान रे पसि जाउथिला एबे भक्त को आनिलो तार घुंगुड़ी रे केई आउ सोइ पारु ना तमे आजि तकू विदा कर नले मु छाडी के ठु पड़ेबी बड़ देउल भगवान हनुमान को डाकिले कहले हनुमान पचाले कहले प्रभु कोन हला ना तमे एठु जीवाकू पड़ेबी मां आपण मान विचार करिवे हनुमान भेमे हेकर कांदिले कहले प्रभु आपण को मु कोन केबे छाडी परिबी आपण होचंती मोर प्राण आपण होचंती मोर जीव राव प्रभु कहले कहले हनुमान केते कार्य तुमे मोर सब करिछो सेति आजु करे हनुमान कहले ए कथा कहि लज्जित करांतो नै कोनतु नै कथा मालिक कार्य चाकर करिबो ता के करिबो हनुमान केवल तृतीया नुहे द्वापर कली रे मध्य मो सेवा करिछ हनुमान कहले प्रभु आपण होचंती मालिक मो होची चाकर आपण परा होचंती मोर प्रभु प्रभु को कार्य सेवक करिबो ता के करि एठी मा प्रभु जगन्नाथ कहले कहले हनुमान अरे मु सिना तोर प्रभु हेले तू होचो मोर सबु बोल आनंदे गवा हरि हरि बोल दुनिया चले ना प्रभु राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना तो सभी भाई में आपण माने मन रखिता जगन्नाथ कहले हनुमान तुमको जीवा को पड़ी ना ए जो महाप्रसाद मु केमिति पाइबी ना मात्र 2.5 पाउंड जाओ जोंठी रहिबो आग महाप्रसाद सेठी लागिब खाली सेति के नुए तमे लीलचक्र को मां पतित पावन को देखि परिबे मां सेठी 2.5 पाउंड प्रभु हनुमंत महाराज पड़ेले शिरुली रे रहिले बोलिए शिरुली हनुमंत महाराज की जय आ एठी आपण मानकर गां धन्य एठी आपण मान को बर दबा पाई साक्षात बरदा हनुमान प्रकटित होइछन्ति बोल आनंदे कवा हरि हरि बोल ये बरदा हनुमंत महाराज की जय ये ग्राम और हनुमंत
महाराज वरदा हनुमान मंगल करंतु बोल आनंदे हरि हरि बोल बड़ा सुंदर भाव रे आपण मान विचार करिबे दुनिया चले ना प्रभु राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना एठी मा कपिध्वज हे मा रथरे रहिले हनुमंत महाराज आ जेतबेले कर्ण मारिले सर हनुमंत महाराज एठी भगवान कहले हनुमान आउ ए ब्रह्मस्वर के रक्षा पाइबो एई समय भितर संगे संगे मा हनुमान रणहुंकार देले जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम रथ पळे जाहो सर ऊपर ऊपर पळे गला बंची गले अर्जुन कहले हनुमान तुम्हें रक्षा करि देले एथर को ऊपर को टिके लियो सर पळे गला मां गोटे रणहुंकार देले रथ जय श्री राम जय श्री राम रथ ऊपर को पळे आसिला भगवान कहले हनुमान दिने मोहि रावण कबल रे आमे पातालपुर रे थिलु तुमे पातालपुर रु जाई कि हमको उद्धार करिथिलु एबे पातालपुर को नेई कि हमको उद्धार करिदलो बोल आनंद एक बार हरि बोल तेनो सेति पई जे मा पातालपुर रे पडिथबो अर्थात दुख कष्ट ऋणर बोझरे मा पातालपुर रे पडिथबो अर्थात अनेक मा तळी तळांत हे जाइथिबो मा व्यासासन रे बसी कहूची आपण प्रमाण मा जदि चाहन्ते आपण निष्ठा पर सहकार करिवे हनुमान जी पूजा मंगलवार शनिवार हनुमान निष्ठा पर सहकार हनुमान मंदिर रे राशि तेल दीप टिके जालंतु हनुमान का सिंदूर लगे हनुमान जी 40 पाठ करन जेकोसी कामना करिवे आपण मान से कामना पूर्ण हो जीव बोल आनंद एक बार हरे केवल गोटे चौपाई लिखिबे आपण मानकर भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनाव ये पद लिखिदेले घरे प्रेत भय पड़ी जाए से घर को कई मां गुणीगारेडी करि पारंतिनी घरे जदि अशांति चली आपण मान लिखिबे सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना से घरे सुख शांति फेरी जाए जदि कई कष्ट संकट भितर अछि मां घरे गोटे पद लिखिदेबे संकट कटे मिटेई सब पीरा जो सुमिरै हनुमंत बल भीरा एबे मां मीन संजोग चली विशेष भाव रे मेषराज सिंहराज आउ तो सहित मीनराज कष्ट बहुत तो से आपण माने हनुमान का 40 प्रतिदिन पाठ करम मंगलवार शनिवार के घरे सुंदर कांड पाठ आपण करम देखिबे आपण माने अनेक सुख समृद्धि आपण प्राप्त करिबे हनुमान को कृपा तो सहित पहाड़ भली विपद जदि आगु आसु घरे घरे सुंदर कांड आपण करंतु हनुमान को पूजा करम देखिबे आज्ञा से पहाड़ भली विपद को हनुमान गोड़ी भली करि देबे त निश्चित भाव रे महाभारत युद्ध रे हनुमान जी गीता श्रवण करिसंते आजिर निश्चित भाव रे आपण निर्यास सुनि परिथिबे तो सहित मध्य भगवान सबु शांति आज्ञा केबे कहार अहंकार शांति ने त निश्चित भाव रे समस्त टिके प्रेम रे कीर्तन करिबा आ आजिर बाणी को विराम दबा समस्त मोसहित कीर्तन करिबे समय होई जाई गीत गोविंद मध्य पाठ करा दिबो स्कंद पुराण पंक्ति पुराण सुनि जे दक्षिणा नदी ता पुराण सुना व्यक्त होई जाए जो माने वैष्णव दान देबा पय चाहती आगु का से दान प्रदान करि परिबे जो मन को पात्र दान नहीं बिल्कुल व्यस्त होवार नै प्रेम कीर्तन कले मो दक्षिणा मते मिली गला भली लागिवो समस्त कोटि प्रणाम सहित ए अनुष्ठान रो समस्त कर्मकर्ता मानु कोटि धन्यवाद दोछि एते बड़ सुंदर अनुष्ठान आपण मान करी हनुमान जी को मा स्थापन करिसंती गोटे करताली हो ए अनुष्ठान को सहयोग करथिबा समस्त भक्त मानकर सेई हनुमंत महाराज मंगल करंतु बोल आनंद एक बार हरि बोल।